shine brighter than the brightest star. Your love, purer than the purest heart. You shine, filling us with courage and strength to follow you. Why should I fear man when you made the heavens? Amen. 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 Et cette année, nous allons faire le culte du 1er août au Tessin. Quest'anno faremo il culto di 1 agosto in Ticino, Ils sont en train de faire un peu les documents pour demander l'autorisation à l'autorité cantonale. che sta sistemando burocrazia cantonale per chiedere C'est pour l'autorizzazione. cela, prier aussi pour ça dans les cellules, dans la maison, afin qu'ils envoient l'autorité. C'est le canton qui va organiser cette culte qui fait ça à Berne. Perché Il questo 1er août, c'est la culto fête si fanno nazionale. sempre a Berna, ma questa volta la fanno qua in Ticino, quindi pregate anche nelle nostre case e nelle cellule. Les églises de Tessin veulent faire cette culte de la fête du 1er août pour prier pour la Suisse. Vous voulez le faire au Tessin. Il culto di 1 agosto che è per pregare per la Svizzera e vogliamo fare qua in Ticino. Mais on ne sait pas encore l'endroit. Quindi non si sa ancora dove, Mais les documents sont encore entrés au bureau cantonal. sta facendo ancora le pratiche sull'ufficio cantonale. Et si on va nous répondre, le culte du 1er août, ça sera au Tessin. Se quando abbiamo avuto tutte le risposte, il culto sarà qua in Ticino. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Che Dio sia lodato. Oui, ce matin, nous allons parler d'une chose qui est vraiment très importante. Stamattina volevo parlare di qualcosa che è molto importante. Vous savez, dans la vie, nos bien-aimés, Sapete, nella vita, carissimi, les gens cherchent les personnes qui ont des moyens. gente cercano le persone che hanno, Les gens cherchent des personnes qui ont des possibilités. gente che stanno bene, che gente che hanno le Les gens possibilità. cherchent des gens qui ont des succès pour être à côté, pour être connus. I gente cercano le persone che sono a successo per essere Nous allons voir conosciute. dans ce matin, E vediamo questo testo stamattina. il y avait un homme C'era un uomo, qui habitait à Bethel, à Jérusalem. abitava a Gerusalemme. Dans le temps-là, il avait la famine. In questo tempo c'era la fame. Il a dit à sa femme, Lui ha detto a sua c'est moglie, mieux de quitter ce pays, d'aller dans l'autre pays. è meglio allontanarsi da qua. Cet andare homme, il all'altro appelait paese. Elimech. E questo uomo si chiama Elimech. Il avait sa femme qui s'appelait Naomi. Non, c'est Naomi Kakata. E Naomi. questo uomo aveva la donna, si chiamava Naomi. Il dit à sa femme, Lui ha detto a sua moglie, ici, il y a la famine. qua c'è fame. C'est mieux, on part dans les Moab, là-bas, il y a à manger le travail. È meglio andiamo a Moab, è lì che c'è da Vous savez, mangiare. l'immigration, ça a Sapete- commencé dans les temps de Jésus jusqu'aujourd'hui, ça continue. L'immigrazione ha cominciato a tempo di Gesù anche, C'est- fino ad oggi. Ce n'est pas facile d'arrêter l'immigration. Non è facile di... Alors, Elimelech, il a pris sa Fermare femme avec les valises, ils sont partis à Moab. Ha preso la moglie, con tutte le cose sono andate a Moab. Ils ont habité là-bas avec ses deux enfants. Hanno vissuto là con 2 figli. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. L'histoire Ruth. dans le Ruth. La storia di Ruth, Chapitre capitolo 1. 1. Du premier verset jusqu'à la fin. C'est une brève histoire. Ruth chapitre 1, du premier verset jusqu'à la fin. Alors, dans le temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Émirek et celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Mechlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils se firent l'air de mer. Alors, ils ont quitté Bethléem pour Loro arriver, hanno lasciato Betlemme per arrivare a Moab. a Moab. Parce que là-bas, il y avait la famille, il n'y avait rien. Ruth chapitre 1, Ruth, Ruth. dans l'Ancien Testament. Après Juge. Perché da loro a terra non c'era niente, c'era la fame. Alors, ils ont parti habiter dans cette ville de Moab. Allora sono andato a abitare in questa città Avec sa femme, avec ses 2 enfants, ses 2 garçons. con la moglie, con 2 figli. Arrivé là-bas, Quando sono arrivato là, après un moment,
Dopo un tempo, l'homme est mort. l'uomo è morto. Alors Naomi s'est restée avec ses 2 enfants, E la moglie, Naomi, è rimasta con 2 figli, avec ses belles-sœurs. Parce que Con- ces 2 enfants, ils sont mariés. con la sua suocera. Et les 2 enfants, hein, les 2 deux femmes-là s'appelaient Olpa et Ruth. E 2 si chiamavano Orpa e Ruth. Alors Naomi s'est restée avec Olpa et Ruth, les femmes de ses enfants. E Naomi, la moglie è rimasta con la Orpa e Ruth Ils ont resté 5 dans la famille, je peux dire. e sono rimasti sola. Après, Naomi elle a dit, E Naomi dice, mais comme mon mari est mort, qu'est-ce que je dois faire? mio marito è morto. E Mais cosa comme les devo enfants sont encore vivants, je reste encore dans ce pays. Ma siccome i miei figli ancora vivono, io rimango Après ancora. des temps, E dopo tanti tempo, les 2 enfants aussi sont morts. quei 2 figli Quelle sono morti. douleur, quelle souffrance. Tante sofferenze, tanto Il habitait dolore. dans les pays étrangers. E lei si trova in un paese Il straniero, n'avait pas la famille. non c'è la famiglia. Un jour, Naomi s'est mise seule à réfléchir. Ma un giorno Naomi comincia a riflettere. Qu'est-ce que je dois faire? Cosa posso Je fare? suis étranger dans cette terre. Io sono straniero in questa terra. Toute ma famille est restée à Bethléem. Tutta la mia famiglia è rimasta in Mon Betlemme. mari est mort. Mio marito è morto. Mes enfants sont morts. Miei figli Mais sono j'ai morti. mes 2 belles-sœurs. Ma c'è 2 Mais qu'est-ce que je dois faire suoceri. avec eux? Ma cosa io posso fare Qu'est-ce con que loro? je pourrais les faire? On n'a pas des enfants avec eux. Cosa posso fare? Non c'è neanche Il a appelé les 2, Olpa et Ruth. E lui ha chiamato tutto i Il a dit, mes belles sœurs, detto, i miei suoceri. vraiment, je vous aime beaucoup. Io vi voglio tanto bene. Vos maris sont morts. I vostri mariti sono morti. Mon mari aussi est mort. Mio marito anche è morto. Alors moi, je vais retourner chez moi. Io devo tornare da me. Mais moi, je vous conseille hein, Ma io vi consiglio de rester dans votre pays. di rimanere nella vostra terra. Et puis il avait embrassé, il a commencé à pleurer. L'ha abbracciato e cominciava a Il piangere. avait pleuré par douleur, par souffrance. Piangeva non per piangere, ma per il dolore, per la Et sofferenza, pour la séparation aussi. anche per la separazione. Et puis Olpa l'a dit, oui, ben vous avez raison. E Orpa dice che hai ragione. C'est bien que je puisse rester chez moi. È meglio che rimanga Mais Ruth a dit, nakotika yote. Ma Ruth dice che ma io non ti lascerò. Nakokende toujours esika yokozala. E io sarò dovunque tu sarai. Mais il n'a rien, elle n'a rien. Ma lei non ha niente. Quand il va retourner à Bethléem, E se tornerà a elle n'a pas la Betlemme, maison. non ha la casa, Peut-être va habiter son frère. magari abiterà il suo Ou- fratello, il n'a rien. non ha niente. Mais Ruth a dit que même quand tu vas dormir par terre, je dormirai avec toi Ma ensemble. Ruth dice che anche tu dormirai sulla terra, io sarò con te insieme. Sokolali nzala ngai pe nakolala Se nzala. tu dormi con fame, anche io sarò La con fame. Bible se reste chez Ho toi. detto che suocera rimane. Bel figlio, Reste chez bella toi. figlia. Il a dit que je ne te laisserai jamais. Nora, scusa. Ho detto io non ti lascerò. Ruth accompagnait Naomi. Ruth ha accompagnato Naomi. Oui, mes bien-aimés, ta destinée dépendra de toi-même. La tua destinée dipenderà da te. Nous allons voir la destinée de cette dame. E vediamo la destinée. Ta destinée, Destino, sì. ta réussite dépendra de toi-même. Il destino o la riuscita dipenderà da C'est te. pour ça que la Bible dit que chacun rendra compte pour lui-même. E per quello la Bibbia dice che ognuno renderà conto. Parce que si Ruth avait écouté Olpa, dit que non, elle a raison, c'est mieux de rester chez nous. Se lui ha ascoltato bene la sua nuora, dice che no, è meglio rimanere da me. Olpa, di rimanere da noi. Mais elle a dit que non, moi je dois te suivre partout où tu serais. Ma lui ha detto, lei ha detto, io ti seguirò dovunque sarà. Nous voyons dans ce monde que nous vivons, E vediamo in questo mondo che dans viviamo, dans les télévisions, nella televisione, les maris qui travaillent dans la banque, i mariti che lavorano nella il banca, était directeur, il direttore, il faisait des voyages chaque année. e faceva À viaggi. le moment, ogni le anno. mari n'a plus de travail, Al momento marito où il est non entré c'è dans la più lavoro, désoccupation, o nella les disoccupazione, moyens financiers ne vont plus comme il était en avant. e la vita finanziaria non c'è Il y a più des come, divorces. e segue il divorzio. Les gens aiment avec condition.
Le persone amano con certe condizioni. Mais Ruth n'a pas aimé avec condition. Ma Ruth non ha amato con una Partout où condizione. tu serais, moi je serai avec toi ensemble. E lei dice che dovunque tu sarai, io sarò Tes con te. parents deviendront mes parents. I tuoi genitori diventeranno i miei genitori. Même tu dois partir, je dormirai partir avec toi. Anche se tu dormi a terra, anche io dormirò a terra per Ça, con ça te. s'appelle la confiance. E questo è la fiducia, si chiama la fiducia. Un vrai attachement, Un vero attaccamento, sans intérêt. senza interesse. Nous aimons avec intérêt. Amiamo con interesse, Mais elle n'a pas aimé avec intérêt. ma lei non ha Elle ne amato con savait interesse. pas là où nous allons aller, qu'est-ce qui va nous passer. E non sapeva neanche dove Et dobbiamo ils ont laissé leur pays pour venir Cosa chez ci nous, aspetta? il a à manger. Ha lasciato loro a terra per venire da noi dove c'è da mangiare. Si aujourd'hui, Se oggi, on dit Papa Cody, Maman Cody, Papa Cody va retourner en Angola. se oggi Papa Cody a un côté. Boye pas beaucoup liate. Et pas beaucoup. Et sengi pemna kundima. fare un ragionamento che se oggi papà Cody dice a mamma Cody che dobbiamo tornare in Angola, però non c'è posto da dormire, non c'è lavoro, non c'è niente, non abbiamo niente. Lì ci Kaka na valise a muke kaka. soltanto con la piccola valigia. Tango to kuma na aéroport. Quando arriviamo Pei pas all'aeroporto to kendete. non sappiamo dove possiamo andare, Pei pe loko to liate. non sappiamo Na neanche cosa gode, da to mangiare, kaka na $1. ma nella nostra tasca abbiamo E soltanto senga un ka dollaro. penda kon. Papa, to ke kufa nsala biso ensemble. E lì ci vuole veramente la fede, perché dice l'amore, dice che papà andiamo insieme a morire con fame. Pourquoi nous voyons des divorces? Ma perché vediamo tanti divorzi? Parce qu'ils avaient l'argent. Perché tutto andava bene, aveva soldi, Ils faisaient des voyages. faceva i viaggi Par année, 2 fois les voyages. due volte all'anno, Chaque semaine, des restaurants. ogni settimana al ristorante. Cara fa la passa. Oggi non abbiamo possibilità di andare. Allora qui comincia il problema. E lì ça commence les problèmes. Quand commence le manquement. Tolinganaka na pi, na male, pe dans les biens. Amiamo nel bene e nel male, anche nel male. Rita talaki bozuite. Ma Ruth non ha guardato, Ayebi ke mama oyo azoke na mboka ne azane loko mon côté. Il n'y a rien. non ha guardato tutto questo, ma lei sapeva che questo dove sta andando non c'è niente. Ruth, il avait l'air de l'aigle. Ruth possiamo dire che aveva occhio di Dracula. Aquila. Scusa. Oui, mais bien aimé, Sì, carissimi, à partir de ces dames, da questa donna et Christ est né. e Cristo è nato. À partir de Ruth, nous avons Jésus-Christ aujourd'hui. Attraverso di Ruth, di Si questa vous donna, regardez la généalogie de Jésus, c'est Ruth qui était la base. se guardiamo la genealogia di Gesù Cristo, e questa storia è la base. Ruth Ta è la base. bénédiction dépend de toi-même, mes frères, mes La tua sœurs. benedizione dipende da te. Ta destinée dépend de toi-même. La tua destino dipende Ça da ne te. dépend pas d'une personne. Non dipende da una La persona. destinée Tua destino ou la bénédiction, La on ne le bénédiction, conseille pas. Tu dois le sentir toi-même. sei tu deve sentirsi. Tu dois décider toi-même. Sei tu deve Si sentirsi. Ruth avait demandé le conseil à ses parents, Se Ruth ha chiesto il consiglio ai genitori, olingo kende kukufa na mboka wana. poteva dire che tu vuoi andare a morire in questo paese. Bazane eloko moko kuna te. Loro non hanno niente dove sta andando. Mais Ruth n'a pas demandé le conseil à personne. Ma lei non ha chiesto Elle a pris la décision. consiglio. Elle a preso la pris le decisione. courage. Ha preso coraggio. Je te suivrai. J'allais avec toi partout où tu serais. Io ti seguo e vengo da te con ogni cosa. Ruth accompagnait Naomi. Ruth ha accompagnato Naomi. Il ne savait pas où dormir. Non sapeva neanche dove Il ne dormire. savait pas où manger. Non sapeva neanche cosa mangiare. Mais elle a dit que moi, je ne dois pas te laisser. Ma lui ha detto che io non ti lascerò. Ça, c'est une vraie amitié. Questa è una vera amicizia. Sans intérêt. Senza interessi. Dans le monde que nous vivons, Nel mondo oggi viviamo, nous aimons avec intérêt, avec profit. amiamo con interesse, con il profitto. Si tu me donnes, je suis ton ami. Se tu mi dai, io sono tuo Si amico. tu ne me donnes pas, je ne suis pas ton ami. Se tu non mi dai più, non sono più tuo amico. L'histoire continue.
La storia Dans le continua. verset 6, Versetto 6. vous suivez. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car il a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Dans ce pays de Moab, Dieu a visité. Il y avait des pains, il y avait de tout. In questo paese di Moab, Dio l'ha visitato e c'era tutto, c'era il pane, c'era tutto. C'est pour ça qu'ils ont venu dans ce pays-là. Per quale sono venuti in questo paese? Moi, je saute, par l'histoire, c'est très long, je Dio saute. salta, Dans le verset 14, versetto elle 14. s'éleva la voix et plaît encore. Oh, Pabessa, sa belle-mère, mérite, s'attacha à elle. Après avoir donné le conseil à ses deux belles sœurs, Dopo l'ha dato consiglio a sua suocera, et Orp est venu embrasser la maman Naomi. e Orpa è venuto a abbracciare la Naomi. Mais Ruth et s'attacha. Ma Ruth si è attaccata. Naomi dit à Ruth, le verset 15, Il versetto 15. voici Naomi ta dice a belle-sœur Ruth, est retournée vers son peuple et vers ce Dieu. Retourne comme la belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de tourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai encore dove tu là-bas. morirai, dove morirai, anch'io morirai anche lì. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Esiko kokufa ngai pe na kokufa wana. Dove tu morirai, anch'io morirai lì. Libota na yo ekomi pe libota na La tua ngai. famiglia diventerà anche la mia famiglia. Oui, mais bien aimé, Sì, carissimi. on appelle ça la foi. E questo ci chiama la fede. Ruth avait la foi. Ruth aveva C'est pour la aveva Bible dit au livre de Hébreux chapitre 11, verset 1. Ebrei 11. La foi c'est une démonstration. La fede è una dimostrazione. Les choses qu'on espère mais qu'on ne les voit pas. Le cose sperano, però non lo vedono. Mais Ruth, il ne savait pas où va aller, qu'est-ce qu'il va faire là-bas à Bethléem. Ma Ruth non sapeva cosa gli spetta anche a Betlemme. Non sa. Mais bien aimé, tu as ta destinée et tu as la bénédiction entre tes mains. Carissimi, tu hai il tuo destino entre i tuoi sentimenti. Là où tu vas mourir, je mourrai aussi là-bas. Dove tu morirai, anch'io morirò anche lì. Je serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Amen. C'est la même phrase que nous utilisons dans les cérémonies de mariage. E questo è anche lo stesso parola che usiamo nella cerimonia. Mais Ruth, il a utilisé dans ce texte d'amitié. Ma Ruth ha usato questa parola nella amicizia. Jusqu'à la mort qui va nous séparer. Fino alla morte che ci separa. Mais beaucoup la mort n'arrive pas, ils sont séparés déjà avant. Ma tantissima amicizia, la morte non arriva Amen. neanche. Si La mort n'a separano. pas encore arrivé, mais ils sont séparés. La morte non è ancora arrivata. Mais Ruth a dit, Ma Ruth la a detto, mort seulement qui va nous séparer. Soltanto Dites la Amen. morte che ci separa. Dites Amen. Dites Amen. C'est la mort seulement qui va nous séparer. Soltanto la morte che ci separa. Ça, ngambo. Ça, souffrance aussi. E tante sofferenze anche. Naomi pensait, mais qu'est-ce que je dois faire avec ces dames? Ma Naomi cominciava a pensare cosa devo fare per Il a queste dit des donne. paroles très choquantes. Lei ha detto le parole molto pesanti. La mort qui va nous séparer. Soltanto la morte che ci separerà. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça d'insister auprès. Quand Naomi a vu que Ruth insistait, il a dit, maintenant on part. E quando Naomi ha visto che Ruth insisteva sempre, ha detto, boh, adesso andiamo. Ils ont fait le voyage ensemble. Hanno fatto viaggio insieme. Ruth est devenue une bénédiction pour Naomi. Ruth è diventata una benedizione per Naomi. Oui, mais bien aimé, tu peux être une bénédiction pour ton église. Carissimo, tu puoi essere una benedizione per la tua chiesa, Mais il faut être ferme. ma tu devi essere fermo. Avoir la position. Avere una posizione. Ruth avait la position. Ruth aveva una Ruth posizione. était ferme.
Ruth era fermo. Mais il savait que je laisse là où coule le lait et le miel. Io lascio dove scorre latte e miele. Si on dit aujourd'hui, Se dicono dopo oggi, di Gesù vive, domani andiamo a abitare in Siria. Se dicono Domani sarà il visto, tutti andiamo a abitare in Siria. Tokotika kundima. la Chiesa di Gesù vive da domani dobbiamo abitare in Siria. Tutti domani porta passaporto, porta all'ambasciata di Siria. Diciamo in Siria. Tanti lasciano la Chiesa. E tanti lasceranno la Adesso Chiesa. io non voglio morire prima. Il mio tempo non è ancora arrivato. Perché dove c'è la guerra, si fa dei bombardamenti. ISIS, io voglio abitare in Siria. Mai. Qui sei tranquillo. Amen. Non c'è la guerra. Tu gira 24 su 24. In Siria si viene nascosto. Chi vuole andare in Siria con me in Siria? No, fai la chiesa in Siria. Dite no, lascia perdere, pastore. C'è un'altra chiesa, Dio vi perdonerà. Amen. Amen. Mais Ruth, il était décidé. Ma Ruth era decisa. Il a dit, j'irai avec toi. Ha detto che io vengo con te. Ils ont fait le voyage. Hanno fatto viaggio insieme. La Bible continue à dire, dans le verset 20, elle leur dit, m'appelez pas. Quand ils sont arrivés dans ce pays, E quando sono arrivato in questo paese, tout le peuple, la famille, ils ont vu Naomi. Tutti la famiglia hanno visto, tutto il popolo ha visto Naomi. Ils ont dit, mais Naomi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? No, Naomi, cosa devi venire a fare Il a qua? dit, ne m'appelle plus Naomi, Non mi chiamate più Naomi, m'appelle Mara, mi chiamate Mara, la douleur. il dolore e la sofferenza. Mais Ruth toujours à côté d'elle. Ma Ruth è sempre accanto d'ella. Il dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. L'Éternel m'a ramené main vide. Pour me rappeler, vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi, revis au pays de Moab, Naomi, sa belle-fille, Ruth, la Moabite, elle arrive à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Quand ils sont arrivés, Quando sono arrivati, Ruth a dit à Naomi, Ruth ha detto a Naomi, dis que reste à la maison. tu rimani a casa. Moi qui dois travailler, dois porter à manger pour toi. E io che devo lavorare, ma tu rimani a casa e porterò per te. Quelle bénédiction. Quale benedizione. Dis quelle bénédiction. La Quelle benedizione. bénédiction. Straniero Ruth. E straniero Ruth, Forse non conosceva la dialetto di questo di Betlemme, quelli dei Moabiti. On tribava sul dialetto. Ma ha detto che tu rimani a casa, anche su terra, tu rimani. Io andrò a portare il pane per te. Guarda l'amore. Ça c'est l'amour. questo è l'amore. C'est Naomi qui doit travailler pour Ruth parce qu'elle est étrangère. È Elle un ne connaissait principio, pas les è Naomi che personnes. deve lavorare perché lei è Elle ne straniera. connaissait pas même les dialectes de Bethléem. Non conosceva neanche la lingua di questo Et paese. puis rester quelque temps, après, Naomi cherche à manger pour Ruth. E poi deve rimanere per un po' Mais di Ruth tempo. a dit qu'il reste à la maison. Marito ha detto rimane a casa Moi qui va porter à manger à toi. e io che deve portare a mangiare per te. Oui, mes bien-aimés, Sì, si carissimi, nous allons avoir l'esprit de Ruth, se possiamo avere lo spirito di Ruth nous allons changer beaucoup de choses. e cambieremo tantissime cose. À travers de ces dames Ruth est né Jésus. Attraverso di questa donna Ruth è nato Gesù. La Jésus a commencé à Ruth, Boaz, Isaïe et David jusqu'à Jésus-Christ. Che la genealogia di Gesù è cominciata da lì fino a Davide, fino a tutto è arrivato a Beaucoup Gesù. nous tuons nos destinées. Tantissimi di noi che mazziamo il nostro destino. Beaucoup tuons notre bénédiction. Tantissimi di noi mazziamo la nostra benedizione. Si Ruth avait suivi Orpa, la destinée, la bénédiction, c'était est mort. Se Ruth ha seguito Oppa, il destino di lei sarà morto. Mais Ruth avait eu la décision. Ma Ruth aveva la decisione. Je dois compter ce message pour voir la bénédiction de Ruth dans le chapitre 2, dans le chapitre 3.
Nel capitolo 2 e 3, e lì possiamo vedere la Je donne benedizione di seulement Ruth. une petite minute. Ruth, elle s'est mariée avec un riche de Bethléem. E in tutto questo in seguito, Ruth è stato sposato con un ricco Il a di arraché les Betlemme. bénédictions de ceux qui habitent à Bethléem, un étranger. Un straniero ha rapito una Mais grande à Bethléem, il y avait aussi benedizione de belles filles, di de belles Betlemme. femmes. Ma anche lì c'era anche Mais le belle Boaz, donne. elle s'est mariée avec Ruth. Ma alla fine Boaz è sposato con Ruth. Ruth est devenue une grande bénédiction. E Ruth è diventato una grande benedizione. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Ruth est devenue une grande bénédiction. Ruth è diventata una grande benedizione. Tu peux venir à Jésus vivre 1 mois, 2 mois. Tu puoi venire a Gesù vivo Tu peux être béni tu peux être béni comme, tu peux être béni con le cabisognoso. e tu puoi essere benedetto di più di tutti gli altri. Tokoyo klo likunya te. Non c'era neanche la gelosia. Ta destinée, Il tuo la destino, bénédiction. la tua benedizione è nelle tue mani. Ruth l'étrangère, Ruth, straniera, elle s'est mariée avec un riche de Bethléem, Boaz. e si è sposato con un ricco. Si vraiment la Bible n'a pas écrit cela, si vraiment Sicuramente questo qua non è scritto. elle avait des jalousies dans ces villes-là. In questa città magari c'era gelosi. Comment un étranger qui vient de loin, Come uno straniero che viene da lontano elle vient se marier avec un riche de notre, e de viene a notre sposare con village. un uomo ricco del nostro paese. Dieu a vu le cœur de Ruth. Ma Dio ha visto il cuore di Ruth. C'est pour cela que Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Per tutto questo che Dio chiama Davide l'uomo secondo il mio cuore. Pourquoi Dieu appelle David l'homme selon son cœur? Ma perché Dio lo chiama così? Parce que Dieu a vu les œuvres de David. Perché Dio ha visto le Parce que opere quand di Davide. Nathan est mort, Quando Nathan è morto, Jonathan est mort. Quand Jonathan est mort, quando Jonathan è morto, le fils de Saoul, il figlio di Saul, parce que Jonathan il était ami de David. perché Jonathan era amico di Mais Davide. quand Saoul cherchait à tuer David, E quando cercava ammazzare Davide, c'est Jonathan qui protégeait et qui donnait des informations à David. perché è Jonathan che proteggeva Perché e dava le siete informazioni, perché era gli amici. Mais quand Jonathan est mort, Ma quando Jonathan è morto, David il a pleuré. e Davide ha pianto. Il a dit, Jonathan, mon ami, tu me manques. Ha detto Jonathan, mio amico, tu mi manca. L'amour que j'étais avec toi, L'amore aveva con te c'est plus que l'amour avec être avec une femme. è più che di essere con una donna. David avait un cœur d'amour. E Davide aveva un cuore d'amore. Oui, mes bien-aimés, Sì, carissimi, ta destinée, la tua destino, ma destinée, mio destino, ma bénédiction la mia benedizione dépendra de moi-même. avec dipende la da me relation stesso, con mon Dieu. di avere la relazione con mio Dio. Il y a d'autres choses, Ci sono certe cose, prie à Dieu seulement. prega soltanto a Dio. Quand tu demandes les opinions, Perché se doveva tu chiedere seras dans la opinione, confusion. e tu qua ci butta nella Mais confusione. si Ruth avait demandé sa famille, ses copines, Ruth pourrait avoir de la confusion. Se Rizzi faceva questo ragionamento di fare chiedere consiglio, Yo sasa batikala awa mboka na yo. tu non sei intelligente, rimani a qua, non andare. Kuna nzala eza kuna bango bakimaki awa. Di là non c'è niente, anche loro sono scappati. Di Eh, là. ozokende susu kuna pa inzala E tu ezali. vuoi andare ancora là, dove c'è fame? Sala ndongo moni. Fa quello che vuole Ndenge fare. bamama basalaka matseke. Come i papà fanno, fa come vuole fare. Là, il n'y a rien, Ruth. Là non c'è niente. Alors Ruth pourrait être dans la confusion. Tutto questo poteva andare nella confusione, Mais Ruth avait la conviction. ma Ruth aveva la C'est conviction, pour cela, chaque chose que tu fais, il faut avoir la conviction. perché ogni cosa che tu fai, tu devi sentire dentro di Il te. faut avoir la conviction. Ruth, elle était décidée, elle avait la conviction. E Ruth era deciso e l'ha sentito dentro di Parce que lei, Dieu a vu les paroles qui sont dans son cœur. perché ci sono le parole che sono uscite dentro di lei, C'était des paroles sincères. sono le parole sincere. Partout
tu serais, je serai. Dovunque tu sarai, io sarò lì. Partout tu mourras, je dois mourir. Dove morirà, anche io sarò lì. Seulement la mort qui va nous séparer. Soltanto la morte che ci separerà. Dieu a entendu ces paroles. E Dio ha ascoltato queste parole. Ces paroles avaient touché le cœur de Dieu. E queste parole ha toccato il cuore di Dio. Dieu voyait Ruth E Dio vedeva Ruth arrivant à Bethléem. arrivando a Betlemme Il dit à Naomi, reste à la maison. e dice a Naomi, la prima cosa rimane a Premier casa. pas. Vous voyez que c'est Parce que cette è la femme, prima hein, cosa. ce qu'elle a dit, elle va le faire. Quindi dice che quella donna cosa l'ha fatto e la farà. Reste à la maison. Rimane a casa, Moi, je dois aller travailler. io devo andare a lavorare, Ce n'est pas son pays. non è il suo paese. Étrangère. Lei è straniera. Peut-être qu'il ne connaissait pas les dialectes de ce village-là. Magari non conosceva neanche le lingue Mais di il dit questo que paese. reste, même chez toi, mais toi, tu restes à la maison. Ma ha detto, rimane a casa, C'est elle qui portait à manger à Ruth. è lei che portava da mangiare a Ruth. Mais son mari, il était déjà mort. La fille, le fils de Naomi est déjà mort. Ma il figlio, il marito sono morti. Nathan, on a vu ça avec Kizengi. E questo tempo Azolekisa nostro, ere na ye ya diciamo pamba. che è Mama na stupida. kubota lisusu te. La donna non paturerà più. Mais akolekisa ntango na ye ya pamba. Passerà il suo tempo per niente. Mais elle a dit que je serai toujours avec Ma toi. lei dice io sarò sempre con te. La décision. La decisione. Dans notre temps, In questo tempo tokobenga Ruth Kizengi. possiamo chiamare che è stupida. Cette dame n'a plus des enfants. Questa donna non ha più figli. Elle ne peut plus avoir aussi des enfants. Non può neanche avere Mais tu figli. restes avec elle jusqu'à quand? Ma tu rimani con lei. Ruth, elle fino a était quando? jeune encore. Ma Ruth è ancora Elle était aussi giovane. belle. Era anche bella. Elle a décidé que la mort va les séparer. Ma lei ha fatto questa decisione che è soltanto la morte che le separa col Mais suo. c'est elle qui a porté socio. la bénédiction. È lei che ha portato la benedizione. Elle s'est mariée avec un riche. Alla fine di tutto questo Boaz. è sposato con un uomo ricco, si chiamava À Boaz. travers de cet couple, nous avons vu la généalogie jusqu'à aujourd'hui de Jésus-Christ. E attraverso di questa benedizione abbiamo visto la genealogia di Gesù Cristo. Amen. Amen. On peut se mettre debout, l'histoire est très longue. Se mettiamo dei piedi, Nous allons les continuer pour voir la bénédiction. Ta destinée, ta bénédiction dépend de toi-même, mon frère, ma sœur. possiamo continuare un altro giorno e vedere la benedizione, la destina è nelle tue mani. Une personne qui a laissé tout, Una persona ha lasciato tutto, abandonné tout, ha abbandonato tutto pour aller dans un pays où il n'y avait rien. per andare a un paese dove non c'è niente, Il n'y avait même pas la famille. non c'è neanche la Elle famiglia, ne savait pas comment elle va vivre. non sa neanche come cominciare, come vivere, Mais c'est elle qui a porté la bénédiction. ma tutto questo è lei che ha portato la benedizione. Éternel notre Dieu, Eterno mio Dio, je te dis merci pour ce matin. io vi dico grazie per questa mattina. J'abandonne mes bien-aimés encore entre saintes mains. Io abbandono i miei carissimi nelle tue santi mani. Père, nous voulons avoir l'esprit de rite, être déterminé, Padre, vogliamo essere con lo spirito di riti, essere determinato, de ne pas aimer seulement par condition, di non soltanto amare con certe condizioni, de ne pas aimer pour profit, non solo per mais profitti, d'aimer comme Christ nous a aimés. ma di amare come Cristo ci ha amato. Comme l'Écriture dit, Dieu a tant aimé le Come monde la scrittura dice, Dio ha amato et il il a mondo donné son Fils. e ha dato il suo figlio. Cet amour Questo amore que Christ nous a laissé, che Cristo ci ha cet lasciato, amour questo et amore qui est à nous, e chi è in noi, que notre Dieu nous le mettons en pratique, che è il nostro Dio, che noi possiamo mettere in pratica, afin que nous vivons des bénédictions que tu as mis à nous. affinché possiamo vivere con la benedizione che tu hai messo in Comme noi. dit l'Écriture dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, Come dice la sua scrittura, l'amour englobe tout. l'amore
ingogna tutto. Ruth a démontré l'amour vers Naomi. Ruth ha mostrato l'amore verso Dans les moments de difficulté, nel momento di le difficoltà, moment de souffrance, nel momento di le sofferenza, moment que Naomi n'avait plus nel rien, momento che Naomi non aveva il a niente, montré que je serai avec ma toi. lei ha dimostrato che io sarò con te. Oui, notre Dieu, Sì, il nostro Dio. c'était l'amour de Christ et nous enseigner, nous a laissé. E questo è l'amore che Cristo ci ha insegnato, ci ha Que lasciato. cet amour, notre Dieu, Che questo amore il nostro que nous Dio, avons déjà dans notre cœur, dans che notre vie, abbiamo nel nostro cuore, nelle nostre vite, que le Saint-Esprit nous aide à les mettre en pratique. che lo Spirito Santo ci aiuta a li mettere in pratica. Que l'amour de Dieu qui surpasse tout l'amour de ce monde, Che l'amore di Dio che sorpassa tutto il mondo, la grâce de notre Seigneur la Jésus-Christ grazia del nostro Signore Gesù Cristo et la communion du e Saint-Esprit comunione dello Spirito Santo nous accompagnent ci accompagna dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù. J'ai ainsi prié. Ecco, ho pregato. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.